Hello guys, kumusta na? I'm back. So guys, I'm Bob's Graphics from Sipokot, Camarines. Ngayon guys, papakita ko sa inyo yung approved na layout ng salon. Grass layout. Grass. Ito guys. Siya si Odhay Diamond Hair Salon. And guys, ang size niyan ay 3x10, 36 by 120 inches. Yan ang font yan guys. So, editable yan. Anagram. Ito naman ang androgen. Guys, editable yan. Ito yung signage nila. At ito naman yung promo. Ang sukat ay 1.5 by 3. And guys, makisipin nyo, gawa ko lang yan. Yan, nainit yan guys. Yan, nainit yan. At ito naman yung services. Pinacheck ko guys yung mga spelling yan para safe tayo. Para di tayo ma-charge sa printing ng tarpaulin. And guys, Sipokot, Camarines yan. 10 approved na layout ng salon, hair salon, diamond salon. And guys, papakita ko sa inyo yung actual na print yan. Video ko yung mismong salon. Papakita ko sa inyo guys. Kaya please subscribe. Yes.